बांकुड़ा जिला पुलिस ने सोनामुखी शहर के 3 काली मंदिरों में एक ही रात हुए चोरी का पर्दाफाश करते हुए गरबेटा से पुलिस ने 2 मुख्य आरोपी व चोरी के जेवर खरीदने वाले दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के पास चोरी की गई सोना चांदी के जेवरत और कुछ नकद बरामद की है। गौरतलब की काली पूजा के रात सोनामुखी शहर में चामुंडा काली, चौधरी काली और सरका काली के तीनों मंदिरों में चोरी हो गई थी। पुलिस ने जांच के बाद सबसे पहले पश्चिम मेदिनीपुर के गड़बेता थाना में श्यामपुर के अमित पुजारी और धातका के गणेश बेद उर्फ काना को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर पता चला कि उन्होंने चोरी के जेवर प्रदीप मालिक को बेच दिया था, जिसके बाद प्रदीप और उनकी पत्नी चंदना को गड़बेट इलाके से गिरफ्तार कर उनके घर से चोरी के सारे जेवर बरामद कर लिए गए। सोमवार को गिरफ्तार किए गए लोगों को बिष्णुपुर कोर्ट में पेश किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक वैभव तिवारी ने बताया कि इस चोरी मामले में एक गिरोह काम कर रहा है। चोरी मामले में कुछ और भी शामिल है। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए तलाशी शुरू कर दी है। चोरी के बाद से लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा था। गिरोह के पास कैसे पकड़ा जाए, थोड़े समय लगा किंतु सफलता मिली है। फिलहाल 4 लोगों की गिरफ्तार हुई है। তারিখে সোনামুখীতে আমাদের 3টে মন্দিরে চুরি হয়েছিল। আমরা সব কালী পুজোর ব্যস্ত ছিলাম। কালী পুজোর বিসর্জনের সময় রাতের সুযোগ নিয়ে অন্ধকার নিয়ে কোনো একটা গ্যাং সোনামুখীতে ঢুকে 3টে পরপর মন্দিরে চুরি করেছিল। সেই মন্দিরগুলো সব বাড়িতেই ছিল, তো অনেক গয়না ওখান থেকে চুরি হয়েছিল। তখন থেকেই আমাদের লাগাতার অপারেশন চলছিল কি কীভাবে গ্যাংটাকে ধরা যায়। और আমরা তারপর থেকে স্পেশাল টিম একটা ফর্ম করেছিলাম আমাদের এডিশনাল এসপি হেডকোয়ার্টার এডিশনাল এসপি অপারেশন ওইদিকে, আর আমাদের এসডিপিও বিষ্ণুপুর, আইসি সোনামুখী আর আমাদের এসওজি লাগাতার এর উপরে কাজ করছিল। আমাদের একটু সময় লেগেছে কিন্তু আমরা ফাইনালি সাকসেস পেয়েছি। আমরা ওই গ্যাংটাকে ধরতে পেরেছি। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সাথে 4 জন আমরা নিয়ে এসেছি। 4 জন অ্যাকিউজ পারসনস এখানে আছে যারা এই চুরির সাথে যুক্ত ছিল। আর পুরো মালটাই যে গিয়েছিল সেগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। যেটা আমরা পেয়েছি সেটা হচ্ছে একটা গ্যাং যেটা মেনলি থাকে পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেটায়, ওখানে কয়েকজন অ্যাকিউজ ওখানে থাকে। সেই গ্যাংটা আমাদের এলাকায় ঢুকেছিল। আর রাতের অন্ধকার নিয়ে যখন আমরা সোনামুখী বিসর্জনের জন্য সব ব্যস্ত আছি, সেই সময় রেল লাইনের ধারে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে এরা বাড়ির রেকি করে 3টে এমন বাড়িকে আইডেন্টিফাই করলো যেখানে কালী মায়ের পুজো হচ্ছে আর যেখানে গয়নাগুলো ছিল সেগুলোকে রাতের অন্ধকারে প্রায় 1:30টা থেকে 2টো দিকে এরকম 2-3 ঘন্টা অপারেশন চালিয়ে এরা চুরি করেছিল। তো আমরা এই গ্যাংটাকে অ্যারেস্ট করতে পেরেছি। 2 জন যারা চুরি করেছিল তাদেরকে ধরে নিয়েছি। তাদের নাম হচ্ছে অমিত পুজারি, হচ্ছে অমিত পুজারি, এর বাড়ি হচ্ছে শ্যামনগর গড়বেতা, আর গণেশ বেদ এলিয়াস কানা, আছে কানা, এর বাড়ি হচ্ছে ভিলেজ ধাতকা, পিএস গড়বেটা। এই 2 জনকে ধরা হলো। এদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা জানতে পারলাম মালটা কোথায় আছে। তো মাল যখন আমরা উদ্ধার করেছি তো প্রদীপ মল্লিক আর ওনার স্ত্রী চন্দনা মালিক, এই 2 জন আছে যারা বেসিক্যালি এই চুরি করা মালটাকে কিনেছিল এদের কাছ থেকে। তাদের বাড়ি থেকে পুরোপুরি মাল আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। প্রায় সব কটা মালই আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি। আমাদের সন্দেহ আছে কি এই গ্যাংয়ে আরও কিছু মেম্বার্স আছে। আর এই গ্যাং যে আছে বাঁকুড়ার কাছাকাছি যে জেলাগুলো আছে সেখানে এরকম কয়েকটা চুরি লাস্ট কয়েক মাসের মধ্যে হয়েছে, তার মধ্যে এরা যুক্ত আছে। তো আমরা এদেরকে রিমান্ড নিই, আমরা খুব তাড়াতাড়ি আশা করছি বাকি কেসগুলোকেও ডিটেক্ট করতে পারবো। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज के 79 नंबर वार्ड इलाके में आज बाल दिवस के अवसर पर पूर्व पार्षद हेना खातून के तत्वाधान में तकरीबन 150 बच्चों में कॉपी, किताब, पेंसिल, रंग बांटे गए। इस मौके पर हेना खातून ने कहा कि बच्चे ही देश का भविष्य है और आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को काफी पसंद करते थे और बच्चे भी उन्हें चाचा नेहरू कर पुकारते थे। पंडित नेहरू ने हमेशा बच्चों में शिक्षा प्रसार करने के लिए काफी जोर दिया है और उन्हीं के आदेश पर चलते हुए आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर उन्होंने अपने वक्तव्य साझा करते हुए और भी कई बातें कही। हम लोग का आज़ाद देश का पहला प्रधानमंत्री हम लोग का पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म जयंती पर, जो कि जानते हैं, जो चाचा नेहरू जी का नाम से हम लोग जानते हैं क्योंकि वो बच्चा लोग को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बाल दिवस का रूप में आज का दिन को मनाया गया। तो वो हिसाब से हम लोग कुछ बच्चे को जो है हम लोग बुलाकर उन लोग को कुछ थोड़ा बहुत सामग्री जो दिए हैं हम लोग ड्राइंग करने के लिए, कुछ पेपर, किसी से हम लोग ड्राइंग बुक लिए तो कोई पेंसिल दे दिया तो कोई कलर दे दिया, इस तरह का करके इकट्ठा करके
कुछ बच्चा का मतलब हंसी फुटाने का कोशिश किए, जो कि हमारा देश का वो फ्यूचर है, बच्चे ही हमारा देश का रोशनी है। तो ये कोशिश करते हुए जवाहरलाल नेहरू जी का जो आदर्श था, जो बच्चा लोग की हम लोग का शिक्षा और स्वस्थ अगर हो तो देश आगे बढ़ेगा, तो ये हिसाब से हम कोशिश किए, जो बच्चा लोग को बुला के थोड़ा सा मतलब जो कितने 150-200 बच्चा का होगा। बहुत ही हम लोग का तो शिक्षा को फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग का जब से देश आज़ाद हुआ है तो दिए ही जा रहा है। जो आज़ाद देश हुआ तो बच्चा का आज का दिन जो बाल दिवस मनाया गया, तो ये नेहरू जी का भी बोलना था, जो बच्चा को शिक्षित किया जाए, स्वस्थ अगर रहा है तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो शिक्षा जैसे आगे बढ़े, ये बच्चा का एक मतलब उत्साह करने के लिए, जो ऐसा अगर थोड़ा बहुत ही चीज़ है, लेकिन ये बहुत उत्साह का चीज़ है। जो स्कूल जाने लगेगा खुशी से जाता ही है। आजकल आप देखते हैं जो फैसिलिटी हम लोग सरकार यहाँ पश्चिम बंगाल का दिया जा रहा है, ममता बनर्जी ने पढ़ाई के ऊपर जितना फोकस डाल रही है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश किए, जब बच्चा लोग तो ग्रास रूट का मतलब मेन फ्यूचर तो बच्चे हैं ना, तो उनको जैसा पढ़ाई में आलस ना लगे, पढ़ाई के लिए वो मतलब खुशी हो, तो कुछ चीज़ जो होता है ना बच्चा लोग का अगर माइंड में डाल दिया जाए, तो ये कुछ नहीं था लेकिन बहुत खुशी फिर भी लगा, नहीं हम स्कूल जाएंगे तो हो सके हम और भी कुछ मिले। तो उसको नज़र रखते हुए जो प्रोग्राम किए हैं, सबसे कुछ ले हो के, ऐसा नहीं है कोई किसी ने दे दिया, कलर पेंसिल वगैरह सब कुछ दिया है, तो हम सबको इकट्ठा ला के उन लोग थोड़ा सा हंसी। শিশু দিবস উপলক্ষে এখনো পর্যন্ত অনেক জায়গায় দেখা যায় যে চাইল্ড লেবার যারা কাজ করে চলছে, তাদের জন্য কি মেসেজ দেবেন? অবশ্যই চাইল্ড লেবার যারা চাইল্ডদের খাটায়, কোনো সময়ই আমাদের সরকার বা রাজ্য সরকার বলুন বা আমাদের এমএলএ এমপিরা মানে কোনায় খোঁজ রাখে যে চাইল্ড লেবার কোথায়, চাইল্ড লেবার তো নেই, যেখানে চাইল্ড লেবার দেখে কিন্তু ইমিডিয়েট অ্যাকশন হয়। তা আমি এটাই বার্তা দেবো মাদের কাছে বিশেষ করে, যে তারা এখন তো এত ফ্যাসিলিটি সরকারের দিক থেকে হয়েছে যেন বাচ্চাদেরকে যেন না খাটতে হয়, সেই করে খাওয়ার মতো জিনিস করে দিয়েছে পঞ্চায়েত বলুন বা শহরে বলুন, মারা ছেলেরা অনেক ফ্যাসিলিটি হয়েছে। তারপরেও যদি কোনো ছেলেরা যদি দেখি চাইল্ড লেবারে যদি কাজ করে, তো ইমিডিয়েট অ্যাকশন তো রাজ্য সরকার নেয়, করতে দেয় না। থ্যাংক ইউ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। सलानपुर प्रखंड के फुलबेड़िया युवा संघ क्लब के तत्वाधान में मां मुक्तिदायी चंडी आनंद मेला समिति एवं आसनसोल ब्लड बैंक के सहयोग से सोमवार बाल दिवस के अवसर पर फुलबेड़िया काली मंदिर प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित युवा तृणमूल कांग्रेस नेता मुकुल उपाध्याय एवं सलानपुर प्रखंड तृणमूल कांग्रेस उपाध्यक्ष भोला सिंह ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। साथ ही शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र एवं गुलाब फूल भेंट कर प्रोत्साहित भी किया। रक्तदान शिविर में करीब 13 लोगों ने रक्तदान किया। आज के আপনি রক্তদান করলেন, এটা কি প্রথম? না, এটা আমার দ্বিতীয়বার। আচ্ছা, রক্ত যে দিলেন কেমন লাগলো? কি বলবেন? এটা একটা মানে দেওয়া সবারই কর্তব্য। 18 বছর বয়সী যারা মানে তার উপরে যারা সুস্থ শরীরের অধিকারী, তাদের সবার রক্তদান করা উচিত। আর এই ধরনের একটা সময় আমরা কোভিড পেরিয়ে এসেছি, আর তারপর মানে থ্যালাসেমিয়া, এই সব কিছুর দিকে তাকিয়ে আমাদের রক্তদান করা অবশ্যই দরকার। তোমার মতন বয়সী যারা রয়েছে তাদেরকে কি উদ্বুদ্ধ করবে? অবশ্যই রক্তদান করা উচিত, মানে একটা থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত বাচ্চার দিকে তাকিয়েও অন্তত রক্তটা দান করা দরকার। কি নাম আপনার? সঙ্গীতা মণ্ডল। सलानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नए पेंशन योजना के खिलाफ चित्तरंजन रेलवे मीन्स कांग्रेस के तत्वाधान में INTTUC एवं NFIR यूनियन के बैनर तले चिरेका श्रमिक ने चिरेका रेल कारखाने GM गेट विरोध सभा का आयोजन किया। साथ ही GM गेट से चित्तरंजन डाकघर तक पैदल रैली निकालकर पुराने पेंशन योजना को लागू कर नए पेंशन योजना को निरस्त करने की नारा लगाते हुए सभी श्रमिक ने राष्ट्रपति को पोस्ट कार्ड भेजकर नए पेंशन योजना को निरस्त कर पुराने पेंशन योजना को लागू करने की अपील की है। श्रमिकों की मांग है कि नई पेंशन योजना को तत्काल रद्द कर पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू किया जाए। इस दौरान श्रमिक संगठन के शीर्ष नेता समेत सदस्य एवं श्रमिक मौजूद रहे। সেই প্রথম প্রধানমন্ত্রীর জন্মবার্ষিকীকে সামনে রেখে সিআরএমসি এনএফআইআর এর ডাকে আজ চিত্তরঞ্জনের বুকে সিআরএমসির যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনে আজকে জনজোয়ার বলে দিচ্ছে
যে আগামী দিনে এনপিএস বাতিল হচ্ছে এবং ওলপিএস চালু করতে তারা বাধ্য থাকবে। বর্তমান ভারতবর্ষের সরকার তথা আপনাদের এই আন্দোলন আজ আমাদের সিএলডব্লিউ চিত্তরঞ্জনে এনপিএস এর স্ক্র্যাপ করার জন্য এবং ওলপিএস লাগু করার জন্য। এনপিএস মানে ন্যাশনাল পেনশন স্কিম, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেটা লাগু করেছে 2004 থেকে অটল বিহারী বাজপেয়ীজির প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে। আজকের দিনে ওই সমস্ত পেনশনাররা যখন রিটায়ার করছে তাদের আমরা যে রেজাল্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা খুবই খারাপ অবস্থা। এক একজন পেনশনার যারা নিউ পেনশন স্কিমে রিটায়ার করছে দেখা যাচ্ছে কেউ 1200, 1500, 2000 টাকার কমে তারা পেনশন পাচ্ছে। তো আজকের দিনে 2000 টাকারও নিচে 1200, 1500 টাকায় কারোর বৃদ্ধকালে বয়সকালে গিয়ে তার সংসার চালানোর মতো পরিস্থিতিতে নেই। তাই আমাদের দাবি যে এনপিএস আমরা যে তার সুফল এবং কুফল দেখে নিয়েছি। এনপিএসে কোনো মানুষের তার লাইফের সিকিউরিটি থাকে না এবং ভবিষ্যতে তার যে শরীরের অসুস্থতা এবং তার সংসার চালানোর যে খরচা এনপিএস এর মাধ্যমে সেটা কোনো দিন তার সম্ভব হয় না। তাই আমরা এনপিএসকে বাতিল করার জন্য তথা ন্যাশনাল পেনশন স্কিম যেটা চালু করেছে সেটাকে বাতিল করে ওল্ড পেনশন স্কিম যেটা রেলওয়ে তথা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িদের জন্য ছিল, যেটা ডিফেন্স, রেলওয়ে, পিএনটি তারা পায়, সেই ওল্ড পেনশন স্কিমে আমরা আবার এই প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে আমরা অ্যাপিল করলাম। চিত্তরঞ্জনের 4700 এনপিএস এমপ্লয়ি আছে। 4700 এমপ্লয়ি প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে পোস্ট কার্ডের চিঠি দেওয়ার মাধ্যমে আমরা আবেদন করলাম যে আমরা এনপিএস চাই না। এই এনপিএস মানুষের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করে না। এই এনপিএস মানুষকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। তাই এই এনপিএস আমাদের চাই না, আমরা ওল্ড পিএসকেই আবার চাই। আমরা চাই যে চিত্তরঞ্জনের এই আন্দোলনের থেকে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের অর্গানাইজেশনে এইভাবে লড়াই আন্দোলন করে 2024 সালের আগে যাতে এই সরকার বাধ্য হয় যে এনপিএসকে তুলে নিয়ে নতুন ওল্ড পেনশন স্কিম যেটা সেটা আবার নতুন করে চালু করার জন্য। তাই এই আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমাদের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব আমাদের এনএফআইআর তরফ থেকে এসছেন, আমাদের ইআরএমসির প্রেসিডেন্ট উনি আমাদের এসছেন, আসানসোল ডিভিশন থেকে এসছেন, আমাদের লোকাল যে নেতৃত্ব আরমানদা এসছেন এবং আরও সমস্ত লোকাল নেতৃত্ব তারাও এসছেন। আমাদের এখানে স্থানীয় এমপি তিনি আমাদের কথা দিয়েছেন যে আমি আগামী দিনে এনপিএস নিয়ে পার্লামেন্টে আমরা বিতর্ক সভায় আলোচনা তুলব এবং এইটা যাতে বন্ধ হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমার লোকাল এমএলএ উনিও কথা দিয়েছিলেন, আনফর্চুনেটলি কোনো একটা আর্জেন্ট কাজের জন্য তিনি আসতে পারেননি এবং আমরা এই আন্দোলন আজ থেকে যেটা শুরু হলো। ব্যুরো রিপোর্ট, পিবিটিভি নিউজ। पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग की ओर से सोमवार की सुबह सिटी सेंटर के सृजनी प्रेक्षागृह में स्पेलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित पश्चिम बंगाल हिंदी अकादमी के अध्यक्ष विवेक गुप्ता, दुर्गापुर सांस्कृतिक एवं सूचना विभाग के अधिकारी स्वरूप विश्वास, जयप्रकाश नारायण ओझा, रुपेश यादव, दुर्गापुर नगर निगम प्रशासक बोर्ड के सदस्य धर्मेंद्र यादव, चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव भोला भगत, पश्चिम वर्धमान अध्यक्ष मनोज यादव सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। विवेक गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तत्वाधान में हिंदी अकादमी का विस्तार किया जा रहा है। कोलकाता में ही नहीं समित है, कोलकाता से बाहर निकलकर भी हिंदी अकादमी अपना काम कर रही है। उसी के तहत दुर्गापुर में विभिन्न कार्यक्रम लिए जा रहे हैं। आज स्पेलिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस विषय पर उन्होंने और भी कई बातें कही। किस लिए किए गए, आज कितना स्कूल इसमें हिस्सा लिया? यह हिंदी भाषा की जो प्रतियोगिता हो रही है यह वर्तनी अर्थात स्पेलिंग की परीक्षा हो रही है बच्चों की। किसी भी भाषा में वर्तनी का बहुत बड़ा महत्व है, स्पेलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। वर्तनी की गलती से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बच्चे अभी भाषा में वर्तनी पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बच्चे वर्तनी पर ध्यान दे सकें और वर्तनी को शुद्ध शुद्ध भाषा को शब्द को शुद्ध शुद्ध लिख सकें, इसलिए वर्तनी की परीक्षा हो रही है। यहाँ पर लगभग 25-30 स्कूल से गुरुवर्धमान, दुर्गापुर क्षेत्र और वीरभूमि क्षेत्र से पर लगभग 25-30 स्कूलों से विद्यार्थी आए हैं। हाँ, लगभग 60-62 विद्यार्थी हैं। उनकी स्पेलिंग 4-5 राउंड में क, ख, ग 3 वर्ग बना है
क वर्ग में क्लास 6 से 8 तक के, ख वर्ग में क्लास 9 से 10 और ग वर्ग में 11 से 12 के लड़के शामिल होंगे। स्पेलिंग बोला जाएगा, दृश्य दिखाया जाएगा, उसका शुद्ध लिखना है उसको। ऐसी सारी परीक्षाएं होंगी और इसमें विजयी प्रतियोगियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार मिलने के बाद सभी बच्चों को प्रतिभागिता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आपका नाम और परिचय? जयप्रकाश चारण ओझा। ऐसे तो मैं दुर्गापुर हिंदी भाषा मंच का समन्वयक हूँ और दुर्गापुर और हिंदी अकादमी से भी मैं जुड़ा हूँ। ठीक। वहीं इस कार्यक्रम के तहत मनोज यादव ने बताया कि आज स्पेलिंग प्रतियोगिता में पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान तथा बीरभूम एवं दुर्गापुर महकमा के 25 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। स्पेलिंग गलतियां होती रहती है, जिसका सुधार बच्चों में करना बहुत ही जरूरी है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चे अपनी गलतियों को सुधार करेंगे। इसके अलावा भी हिंदी अकादमी हिंदी जगत में अपना काम कर रही है। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आज रानी